manabi coba penikah mangken agak kerendera artendera saya gabai petek ni kepah ngelotor acap-capan senikah berarti Sayyid Abdullah panika putrana Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib ni dilahirkan. Wa min aja ibi wiladatihi. Pancukan setengah dari keajaibah lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Egi panika akati seeri wayataki sareng Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Siti Aisyah adhabu bahwa orang Yahudi sebeda nang Mekkah panika bektona malam kelahir Gusti Kanjeng Nabi nika pada ngolok nak buana bagian tokoh-tokoh Yahudi ini pada ngolok nak buana ya ma'syar Quraisy he golongan Quraisy hal wulidal laila fikum maulud apa setira malam setira beda orang rembi beda nak kanak seelahiraki beda sepaji seelahiraki ajawab orang-orang Yahudi qalu la na'lamu lo ning kula unzuru ayo coba cilingaki sare renyare kabar dingi-dingaki apa beda ungku setira orang selahir sare muncang detan dariyah nang malam setiriah beda nabi selahir nabi hadhil ummah senang antarna beli kata nang belakang ni kan di atas nang antarna beli kata dia beda detan denah beda tulisah atau tulisan apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nang beri kata mereka ampun orang-orang Yahudi pada menyebar katanya beda yang lahir setiap beda katanya dak situng katanya tung terus bakong teti sedih sehariannya orang lahir waktu menikah faqila lahum akhirnya pas mirang kabar qad wulidah li Abdillah bin Abdul Muttalib gulamun beda orang abala cek malam setiyariah elahiraki putrana Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib ampun fadhahabal yahudiyyu ma'ahum ila ummihi pas orang-orang Yahudi ini kepada entar da ummina kini entar da Siti Aminah fa akhrajathu lahum ki pas sampai keluar sareng Siti Aminah patao iyang kok lahir ya tak tangana falamma ra'al yahudiyyu al-ghulamah kharra maghsyian saampone petau baji penikah ki Kanjeng Nabi ini kan saampone petau baji penikah aduh pas acungkel kan acungkel langsungan acrungep kelengar takerjat saampone beres takerjat pas ngocak orang Yahudi penikah zahabatin nubuwah min Bani Israel bekal elengah kenabian Bani Israel dia ya ma'syar Quraisy ada ancor lober marini kenabian Bani Israel Arya ia lahir setiap nabi sesuai kalaban sebenarnya tentang kitab jua cek lakar bekal de tengah nabi semuljah sebekal mata ada nabi nah Bani Israel bekal malober aneka pukulan berat penikah adu arial laria kabar menyebar minal masyriq ilal maghrib kita kerjat Pak Yahudi sering auba apa mungkin kan pas auba agama nikah pas auba agama nabi auba tak nikah berat dok terima orang-orang Bani Israel menikah ya cak boleh auba nabi jarang auba kelebun baik kadang berat malah kadung terasa malolo kila kadung terasa manis sama lolo kadung pas auba kelebun cek ruwet nikah auba nabi
Tetan tenem pon lagenna lagenang belakang ternyata lakar pada tulisan ongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ban asmana Kanjeng Nabi panikah sejak ki badai dalam kandungan nika pon ebangki pon de paringin nyamah Siti Aminah panikah pon paringin asmah engke panikah asmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aminah, ban Siti Aminah panika adabu. Lamma hamalat bi habibi Muhammad. Ebaktona lamma hamaltu. Ebaktona batan kaulah ngandung Muhammad nang bulan pertama dari kandungan batan kaulah cepon Siti Aminah wa huwa syahrul rajabah iki panika tepak bulan Rajab bakto seng malam tepak manyamana tedung cepon Siti Aminah romoro masuk dak kaulah rajulun malihul wajhi orang laki seropan manis bau om cahaya luar biasa wa huwa yaqul marhaban bika ya Muhammad. Ini langsung ngabri penghormatan dak bajik sebagai dalam kandungan ban langsung nyebut ya Muhammad. Qultu lahu pas dan kula tanya cepon Siti Aminah man anta pasera sampian ana Adam Abul Bashar sengko Adam Abul Bashar Nabi Adam tepak bulan pertama ampun nyambut langsung abri selamat dak Siti Aminah ban langsung nyebut bahwa bajik sebagai kandungan panikah asmana Kanjeng Nabi Muhammad ya Muhammad. Ya Allah. Qultu lahu ma turid parlona apa sampean kak kanto absyiri ya Aminah abrini kabar gembira ada bang Aminah faqad hamalti bi sayyidil bashar bang setiyariyah tepang ngandung sayyidil bashar kustena manusia kustena para nabi kustena para utusan lek pangki jarang launing sateja kabar cek paki pada nabi semolja walamma kana syahrul tsani nang bulan kedua pas Siti Aminah ni kejukan ketamuyan orang sia memberi salam memberi penghormatan dak esena tabu panikah dak kandungan dak janin sebagai tabu panikah paserah panikah Nabi Syed putra Nabi Adam jukan abri penghormatan marhaban dan nikah Absyiriya Aminah cepon Nabi Syed kabar gembira kangkui sampian Aminah qad hamalti bi sahibi ta'wil wal hadis sampian panikah hamil ngandung orang semuljah sahibi ta'wil seagadon ta'wil ban agadon hadis Kanjeng Nabi sahibi ta'wil karena ban ta'wil Kanjeng Nabi panikah kila jelas bener karena Kanjeng Nabi nikah oning dak panapa sebelumnya ban samarena tapi sebelumnya mulai zaman Nabi Adam Kanjeng Nabi nikah oning sampai mangken dak kiamat apa yang terjadi nikah Kanjeng Nabi oning tapi Nabi Kanjeng Nabi ada bu lemas teh bener ban pasti terjadi walamma kana syahrul tsalits benang bulan ketelok kehamilan Siti Aminah nikah ketamuyan pasera Nabi Idris alaihi salam cukan memberi penghormatan sanika mocih dak janin sebagai kandungan panikah nang bulan keempat ini tahun bulan nang bulan keempat ketamuyan Nabi Nuh pada abri penghormatan cukan pebunga Aminah kabar gembira Aminah sampian panikah hamil puput bisahibin nasri wal futuh sampian hamil ngandung orang
gaduan pertolongan ban seorang yang futuh semuka sebagai pembuka kan Kanjeng Nabi semuka lah semuka alam ni ke Gusti Kanjeng Nabi artinya cek saking tanda Kanjeng Nabi Allah Ta'ala lo ada tiaki alam panikah jadi Kanjeng Nabi semuka alam panikah nyaman Al-Fatih lima ulik Kanjeng Nabi semuka dak bareng si akunci panikah iki semuka alam nikah cek saking tadi Kanjeng Nabi sedaja jadi kalau itu tiaki malaikat ben nabi-nabi selain tak ada ben Kanjeng Nabi sak gaduan pertolongan paling banyak pertolongan Kanjeng Nabi tembang nabi-nabi selain nang bulan kelema kandungan usia 5 bulan Siti Aminah panikah ketamuyan oleh eki panikah Nabi ketamuyan orang laki ngulok salam assalamualaikum ya safwatallah man anta ana Hud ketamuyan Nabi Hud juga Nabi salam fajr sampean Siti Aminah panjenengan panikah hamil ngandung orang sagaduan syafaatil uzma fil yaumil mau'ud orang sagaduan syafaat si agung tak ada selain Nabi selain sagaduan syafaatil uzma sobung napa saya masuk syafaatul uzma pertolongan si agung iki panikah pagi sal kiamat panikah sal kiamat napa boleh orang biasa sampai para nabi-nabi selain pada tak mampu abri pertolongan da umat yang lo bisa Nabi Adam lo bisa Nabi Idris lo bisa tak ada sebisa satu-satunya sebisa apa untuk tabak nikah iki panikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana pemi kota syafaatul uzma karena saya tolong tabak nikah bi Kanjeng Nabi bani umat malolo tapi umat nabi-nabi selain panikah cukup bentuk akhirnya dipercepat perhisaban panikah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala ini keberkat pertolongan Gusti Kanjeng Nabi sampana nang bulan ke-6 pas Siti Aminah panikah ketamuyan Nabi Ibrahim alaihi salam nang bulan ke-7 Siti Aminah panikah ketamuyan Nabi Ismail alaihi salam nang bulan kaping 8 Siti Aminah panikah ketamuyan Nabi Musa nang bulan ke-9 Siti Aminah ketamuyan Nabi Isa alaihi salam mari ini pas lahir jadi bulan Recep saya ambil bulan Recep Sa'ban Recep Reba Pasa Tongare Tekepek Raja Cin Pedis Cin Mira Molot sangang bulan pas lahir wakilah ban edabu aki ulama inna Aminatah lamma wada'at Muhammadan sallallahu alaihi wasallam saungkuna Siti Aminah bakto nangalahiraki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yabqa habrun min ahbaril yahud illa wa alima bi maulidihi tada para pendeta para Paulus pendeta sedaja pokok orang-orang Yahudi menikah pada oning dak kelahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panikah anapa mi pada oning wa dzalika annahu kana indahum jubbatu sufin masbughatun bidam Yahya bin Zakaria alaihi salam wa kanu yajiduna indahum maktuban fil kutubi annahu idza qatarat tilkal jubbah daman fa innahu yakunu qad wulida li Abdullah bin Abdul Muttalib para pendeta panikah aga duan jubah si alos dari bulunana jubah sutra panikah alos jubah panikah Ebetek kelir kala bender Nabi Yahya bin Zakaria
Kelir ban panika batik panika bandara Nabi Yahya. Ban dalam kitab orang dalam kitab pendeta panika lakar ajlas haki. Manabi coba panika mangken agak kerendera. Artendera saya gabai batik ni ke pangelotor acap-capan senika. Berarti Sayyid Abdullah panika potrana Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib ni dilahirkan. Eki panika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eke bairato ora bi para pendeta bekto panika. Pokok mun jobari agak kerendera. Gelang ni kering biasa cek lek ke bai batik jobai sabek senika. Tan bani yang kui bani sabek ke bai pacengan. Keng mon akhili dere pas ternyata acap-cap bendera berarti ini kedatangan dana cek Kanjeng Nabi Muhammad panika lahir. Jadi salah selingkuh niku langsung terkerjat. Aduh, ya mi acap-cap bendera lahirungku Muhammad ya. Saya kok takut bi orang ni. Gila na berna tapak nikah bada se bunga bada se tekerjat sosa bada se tekerjat bunga karena lakar lok pada. Bada se justru langsung apinda agama langsung seneng dak Kanjeng Nabi bade sepele justru lo seneng dak lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo tepak ni kacap-cap handoro ampon. Lelok nampu balai orang para pendeta panika. Lahirongku ya. Kanjeng Nabi Muhammad lahirongku. Wa ayyakuna dzalikal maulud sababan li ta'tili adyanihim ban lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika menjadi sebab langah agamana para pendeta panika. Ampun falamma qatratil jubbah daman alimu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pas pada kompol fa ajmi'u amrahum ala kaidihi pas pada kompol para pendeta panika abahas tentang lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki pahanagre nang kilana beuna anak kena coba anak kena ada ni macam-macam. Ki bade justru sal entar dak Gusti Kanjeng Nabi justru tunduk. Saya gelang kengnyok gelang niat coba ataupun niat ndak napa ni ka. Ki justru pas sal ningale Kanjeng Nabi ni ka bani coba justru sajan justru pas tunduk dak Kanjeng Nabi, justru pas seneng dak Kanjeng Nabi. Pas boleh tepak lahir Kanjeng Nabi nikah pada cerita insyaallah terakhir. Terakhir nikah cerita pada Asmanah Amir. Amir panika orang Yaman. Si Asma Amir panika asal nikah nyembah berhala. Nyembah berhala ki lawan tahun senyembah berhala panika bani sekejap bani situng bekto situng bekto Amir panika agaduan putra bini nika sakit sarah penyakit juzam ki penyakit kolek pokoknya penyakit lacek sarana bekto panika abid tahun-tahun sampai putra bining Amir panika lo bisa jaga tojuk lo tangi lo bisa ban Amir panika engki ketika atur gela nyembah berhala panika berhala ni panatek iya deng putrana sebini panika putra bining pas putra bining panika sahabat ya deng berhala na panika wa yaqulu pas ngoca Amir hadhihi ibnati saqimah fadawiha he berhala ki pangeran nika berhala panika he berhala ya tang anak bini setia tepang sake ayo tambahin mun hedela kar bisa mabaras min balaiha wa afiha
ayo pabaras. Wa aqama ala dzalika sinina katsirah. Wa abid sedak nikah. Lasa nyembah ke berhala, minta ke berhala, minta pabaras. Wa huwa yatlubu minas sanami hajatahu. Ya minta mun andi hajat napa minta ke berhala napa nikah, minta ke pangeran nikah. Falam yagdiha tapi lo lum katakah. Minta ria lo takah, minta ria lo takah. Minta ke beto. Saampona kini kala datang daja Amir panika paring hidayah paring taufik bi Allah. Pas Amir nika ngocak dek rajina. Ila mata na'budu hadzal hajar al-asam al-abkam, sampai bila le engkau bihadir senyempah batu ya kupak buih patai dalam nyampit layantiku wala yatakallamu lo bisa ngiding dalam sampai bila dia hari yang kau share dia bani agama sebener dia. Pas jawab sarang rajina usluk bina sabilan asa an nara ilal haqqi dalilan. Kak ayo nyari bae kak ayo resarian bae. Ayo resarian pola nemu agama sebener. Iyalah karang kau andi keyakinan ki yang kau apa lo pati yakin ki ya cek se agama nang kau bihe bener pah nyembah ke beto se buwe se kupak ria. Akhirnya kipas asare sampun senika Amir sareng rajin apa nih ke ongke di atas loteng compong tepak beratas loteng apa ninggalin nur qad tabaqal afaq ninggalin cahaya nang atas pene kepol wa mala al wujud bidya wal isyraq pol senat mulai dari Butemur sampai Gun Boro senat luar biasa tepak nih kan nang Yaman panika. Sampun senika fara'ayal malaikah qad istaffat. Pas Amir sareng rajin ini kan ningali malaikat abharis nang nikah nang cahaya panika. Ben ningali gunung nika asojud. Ningale bumi, ningale kak bungkan ini kejukan mireng seni kabri penghormatan nih kak. Akhirnya pas beda suara, wasami'a munadiyan yunadi. Pas Amir sareng rajin ngiding suara qad wulidan nabil hadi, qad wulidan nabi al hadi, telah dilahirkan nabi seapareng petotu. Thumma nadhara ila sonam, kemudian Amir sareng rajin apa nih pas atole de berhala gila saya sembah nikah faro aya mangkusan ternyata berhala langsung nyunglat sekalian saya robbu berhala gila saya sembah ni robbu. Qala Amir li zaujatihi, pas Amir nikah ngocak dek bini napa nikah mal khabar beda apa le ngiding apa hedele. Qalat pas ajawab sebini unzur ila sonam bin nazar fasami'ahu yaqulu, ternyata patung gila ni ke berhala ni seropu ni ke pas ngocak beda suara suara dek ni ke patung gila ni ka kisah kun beni patung keng beda suara saya perantara suara ni kayak keluar dari colong patung apa nikah. Ala wa innan naba'al azim qad zahar, saungkuna cerita seagung setialah terang, setialah jelas, setialah rabu la datang. Wa wulida man syarrafal kauna waftakhara, ban elahiraki orang se dimma alam ria pada amul jaaki wa huwan nabiyul muntazar, aneka nabi seetos antos alladzi yukhatibuhu syajar, nabi se kak bungkaan bisa budabu sareng nabi nikah ben bato bisa budabu wayan syakkulahul qamar ben bulan aseba
Oh nikah. Le patung nikah pas ada busa nikah. Faqala li zaujatihi pas Amir gila nikah ngocak dak rajin atas ma'ina ma yaqulu hadzal hajar le ngiding hede apa saya kapatah betoki pururia apa saya kapatah patung ki pururia. Faqalat pas ngocak binina Amir gila nikah is'alhu masmu hadzal maulud nikah pahatanya siapa nyamana baji saya lahir gila nikah alladzina warallahu bihil wujud saya Allah taala apa nikah apa rek cahaya akhir atanya faqala ayyuhal hatif al maurud al mutakallim ala lisani hadzal hajar alladzi nataqa fi hadzal yaumil mau'ud masmu hadzal maulud. He suara sedatang suara sengangkui pelantara colong patung ki bururia suara pelebat colong patung sokun meni patung sahabat tadi keng beda suara ki pelantara nikah masmu hadzal maulud pasera asmana paji selahir panikah pas kelak se patung nikah pas ngoca ismuhu Muhammad al Mustafa ibnu Zamzam was Safa asmana paji nikah Muhammad arduhu tihamah baina katifaihi alamah saya nang beli kata kelak ni kepada tanda kepada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah idza masya tudhilluhu ghamamah mun ajalan enaungi ondem lok teman kepanasan Kanjeng Nabi mun umpama jalan keluar ondem nerok buntek atas dadi naung terus ila yaumil qiyamah sampai kiamat. Thumma qala Amir akhirah Amir panika pas ada budak rajina ukhruji bina fi talabihi le ayu sare bai baji jele bade dimma baji jayu sare le linah tadi ilal haqqi malaika bihadir oleh petotu dak se bener dak se hak bisa babihi kalaban sebab baji jia pola jia lah karlan jalan se bener le ado mun se sembang ko bihadiri baring japa ayo sare bayi ampun akhirnya sampun ada bu senikah wa kanat ibnatuhu saqima fi asfalid dar matruhatun muqimah kan potra bining gelok sesakit seloning jage kan bede loteng sedeng Amir ni kepada tas loteng sarang rajin salah jeling ke baba ternyata potra napa temu jage makan laun tahun apa puluhan tahun lo bisa jage lah tepak nikah nih mari ada tengah suara nikah mari ada tengah suara saya jelas sakit tentang lahir Kanjeng Nabi nikah pas ajeling potra nih baba pas temu bisa jage falam yas'ur biha benda lo ikrasa boleh abang nikah cek sakit nih kalau ikrasa pas bisa jage biasa faqala laha abuha pas Amir ni katanya lah hede mi pah bisa aja ke dalam mah mi pas sehat hede setia berapa ayo cerita akidah engkau akhirnya pas cerita potran nikah potran Amir gila bainama anana imatuneboktona kula panikah asharen pakeboktona engkau retedung pak engkau jamimpe engkau amimpe ngetelein cahaya bade tangada pas bada orang je datang da engkau fakultu pas engkau atanya mahadzan nur apa cahaya ria cahaya apa ria katanya hakim faqila laha pas ajawab hadza nuru waladi Adnan Ariyah cahayana waladi Adnan anang Adnan engki bene ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kompoya piyong Sayyid Adnan fakultu akhbarani an ismihi pas atanya asman nika lemimpe nika pasera asman nika waladi Adnan nika
ismuhu Ahmad wa Muhammad. Nyaman dia Ahmad wa Muhammad. Nang dunya Ahmad asmana Muhammad, nang langit asmana Ahmad. Mari tanya-tanya senika. Mungkin jelas aki setuju dari bangsa Quraisy. Fakultu liman ya'budu. Nika nyembah ke saya Muhammad panika. Pai jawab bi suara nika ki malaikat lil muhaimin. Nyembah da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fakultu wa ma anta. Saya sampian. Saya pun potran kelak lemempe. Ana malakun minal malaikati. Engkau ria malaikat dari malaikat seemulja bi Allah kalaban lantaran nur cahayana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pas ngocak nak kanak bini kelak nikah. Anang Amir nikah. Ama tanzuru ila ma ana fihi minal alami wa anta tarani. Panapa sampean lo ningali dak kebadan kula makin dalam kebadan sakit pon puluhan tahun lo bisa tojuk leken apa boleh natik pas jalan. Pas bi malaikat ni kayak perintah tawassali bihi faqad qala rabbuhul qadim addani qad audatu fihi sirri wa burhani. Oh heda da iya bai heda adu ban atawassul dak Muhammad atawassul dak seandi cahaya dia dak Muhammad. Ya akhirnya pas doa pas atawassul dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai ki lahir le tawassul Kanjeng Nabi. Mun orang Wahabi kan enten. Sampai semakin lo ndak tawassul dak Kanjeng Nabi lo ndak. Napa boleh dak ulama? Napa boleh tawassul dak para wali? Atawassul dak Kanjeng Nabi lo ndak. Macam selawat naria, oh boleh. Ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab. Bihi ini kan Kanjeng Nabi. Atawassul dak ni kan lo oleh aki. Lo ndak selawat naria, lo ndak selawat fatih, lo ndak selawat badar, lo ndak. Kenapa pun tawassul? Sendak situng dak selawat Ibrahimi. Cai pon jadi. Ki bani cai pon makan mathura bada sedak ni kan. Lo ndak selawat naria. Sampai semakin kiba ada kiai. Ya Allah. Ingki sampun senika mara tawassul. Thumma marartu biyadi ala wajhi wa abdani. Ingki kadi reng mara doa dagi ma akhirah tanang nika payo sapa kidak muah terus dak fatan yo sapa akhirah. Fastaiqaztu. Cepon cerita anang nika. Pak pas engkau ke Pak Salmira doa ada nikah wa ana sahihatun qawiyatun kama taroni. Pas kula langsung sehat sekalian, langsung kuat, langsung sehat sebagaimana sampean ningali dak kula. Akati saya cilingaki hede setia ya Pak, engkau sehat maku berkah bisa Pak nikah. Nikah barokah nah saya atawassul dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, saya bakto nikah Kanjeng Nabi ki lahir. Ki akhirah nikah cerita menit pilih lancang nikah akhirnya cerita nikah pas kelia Amir pun kalau pas nyari Kanjeng Nabi sare pangki nok-tok labang dak Siti Aminah cerita lekas nok-tok labang siapa paserah cepon Siti Aminah ki pahabada Amir dari Yaman enten bi kula buka labang takok sampean orang Yahudi punten Siti Aminah demi Allah kula mangkene ke meninggalkan agama kula keluar demi orang saya cintai sareng kula engki menika bajing sampean saya lahir lagi menika akhir bae buka labang masuk luar biasa kagum luar biasa saya Amir menika akhirnya Amir menika pun sampean keluar takok pangki ring sepo kula gelak kula pesen suruh rahasia aki baji nikah suruh aja opa tahu ke orang napa boleh kering Yahudi saya enggak pun keluar akhirnya keluar lah sampun keluar Amir menikah lo kuat atene menikah lo kuat lo kuat kerong dak Kanjeng Nabi ini kalau kuat aduh kok pasti gila kasang kok lo kelar kok terus temu boleh seneng tok labang boleh Siti lah miki abali boleh sapa orang Siti Aminah kula keng nyuwun kesempatan sekalian nagi bae
Kulo keng tero ni ngecek lo kuat kula. Kulo tero ni ngale sekalian aki. Akhirnya buka labang. Siapa masuk sekalian panika. Ngetela begitu ningali Gusti Kanjeng Nabi langsung ajrungep amir panika. Dari cinta dek Kanjeng Nabi sampai ajrungep pas sete panika. Kanjeng Nabi ki peji langsung cintanya luar biasa dek Kanjeng Nabi langsung ajrungep sete sekaligus. Banikah menurut keterangan panika sete kalaban masuk swarga pun Allah Subhanahu wa taala karena saking cinta dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab to panika kilo yang ka ketinapi gimana cinta dak Kanjeng Nabi Muhammad nikah kicai banyak faedah nah ban jelas bisa nyebabake kaula panjenengan apolong paki sareng Kanjeng Nabi nyebabake masuk dok swarga pun Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga termasuk kula panjenengan. Amin Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah.